क्या ऐसा है कौन पे मुख्य मार दो नहीं कौन पे मुख्य मार दो मामा जाना तारा अकाई बना ना बना है पारुना मारी देबो मुझसे कौन बंदा मुठो मारी को कथा कहू तो तो साई पटे मां माउसी माने भीख देबा को ओने की अछन तमे ठीक समय रे नाचे ए मां माउसी माने तुमको भीख देले के ते न देले के ते में भीख पाई के ते न पाई के ते हमर से जाई के ते से के सेटा ठीक कथा ठीक है दादा जदि मु भीख न आनिबी हां ताले मते पाप लागो हां जदि आपण हमर अष्टपदी टाइम रे ठीक रे जोग न देबे ताले सेटा भी पाप हो हां तो ताले चलन तू बाबा जोग मुठो मारी के देखाई कहले काहे कहली ना तो साई पटे मां माउसी माने ओने की रहिछन जोगी वाला पुआटा आसिले भिक आमे दबो भिक न बया राधे कृष्ण राधे यारो अष्टपदी मेचे धरिबो आ यार भिक मेचे धरिबो ए छुआ आई कि सब आ टिके परे परे मु ददा वा ताई ने जल्दी आसो बाबा मो तो वाले एक नंबर प्रथम आपण द्वितीय अछंदी तृतीय नंबर के जन पत्र अछन देखले अरे बाबा आपण ग्राम जे अष्टपहरी नाम यज्ञ होछ हां आपण गार सब छोट छोट पिला माने अच्छा हम पथरे ही आसे छोट छोट पिला माने आपण पत्र आछन केटी का करे पड़े का करिया को जोटी अष्टपहरी नाम यज्ञ पूरी को आसे ना बोले आ ना पूरी बाबा वाले सरकार देने राधे कृष्ण बाप लागि बाबा ई सब कथा कोन हां तो देखो पिला कि बूढ़ा कि हरा कि रे बोपा अरे रो इधर मोहला पिला मिलुची एटा पिलाटा मिलुची आ बहुत अरे बाबा तबे कितने डेंजर लोक नहीं तमे हिते किते मूल्यवान जिनस रखी दे ताको छुआई देबो हां कोन आउ मो जिनस पत्र देबी अष्ट पहले जोगदान दबाल कहि बोले कोन झियो आनिछ नहीं से गंभीर रे किछि ना किछि गोटे मूल्य हे संजय सारे कोन कथा अष्ट पहले जोगदान दबा पई कहिले हां ओ डाकी के आनी गोटे झियो पिला कोन मो पत्र बोल अरे अष्टपदी तो जोगदान मु डाकिली हां कोन ए झियो कोन आछला से कोन आछा मु कहि जाई एले ना पड़िबो ई लोक यो हां हां जिया हमसा ये तमर हमसा ये जन्म स्वामी तमर स्वामी रे राधे कृष्ण तम पति नाय बाबा ना हे हम अष्टपदी माला हे इला मोर मौसा एही अटेक तमोर सुनी दे निमो तारी की टांग करी खरल मौसा तारी की टांग करी बाबा को बाबा कहले जाइला बाबा हां हाय गोले कथा एपरे करे एई परे को है नहीं भद्र कर बस एपरे कंप्लेन ठीक के फोन नहीं करछ एपरे आपन को दिया छनी को हां को एपरे जेते व्यक्ति अछन सब आपन को दिया यानी एमान को कहया अच्छा का स्त्री का स्वामी की चिन्ह पारिबोनी कहले स्त्री का स्वामी की चिन्ह पारिबोनी देखो आंसर को ना कि किछु उत्तर दो काहे ना तुम भूल रछ बाबा पटे समझते एपरे कहया हां का स्त्री का स्वामी की चिन्ह पारिबोनी कहले चिन्ह এটা স্বাভাবিক কথা রাইট কথা এপটে লোক বি রাইট हां কম আয় বাবা শুনো যা স্ত্রীটা তা স্বামী কি চিনব এইটা মতে মু জানি নিশ্চিত কিন্তু ইয়ে মো স্ত্রী নো কি মু তা স্বামী নো শুনো আমি হচ্ছে সিদ্ধ বাবা ও কমি সিধা বাবা তুমি কমি সিধা তম আচার ব্যবহার চালি চলন ভঙ্গি চালি हां সে ঠৌরে দেলানি এই হউছনি মো हजबैंड एसी भूल কথা বাবা মু কହୁছি ছিল ঠিক কথা কইলো हां तो केउ देशरा ए नारी है बाबा केउ देशरा ए नारी
କେଉଁ ଦେଶର ପିଲା ମୁଁ ଆସିଛି କହିଲ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ହଁ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଦେଶ ତୁ ଝିଅ କହ ମଉସା ମୁଁ କହୁଛି କହ ଆଲୋ ମଉସା ଦେଢ଼ ପଇସା ଏଇ କଥା ଯିଏ କହିଲା ଖୋଜିଲା ଜଣକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ପଇସା ହୋଇଲା ସେ ତ ଆରେ ବାବା ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ହଁ ବା ତାଙ୍କ ପତି ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କାହିଁ ରହୁଛି କାହା ପାଖରେ ରହୁଛି ସେ ତମ ମା ବାପା କେତେ ଥର ଭିଡ଼ି ଏ ଲାଗେ କଣ କରିବି ଆଁ ଏ ତ ଠାକୁର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନା ଆସିକି ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବି ବୋଲି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ମାନତା ହେଇଗଲା ନେଇଯିବ ତାକୁ ଆଉ କଣ? କାହାକୁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ଏ ପିଲାକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଜାଣିନ କି ଚିହ୍ନିନ ହଁ ତ କହୁଛ ଜାଣିନ ମତେ ନା କେମିତି ମତେ ଜାଣିନ ଅନେଇଲ ତତେ ଅନେଇବି ଆଉ କାଇଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଖି ମାଇଲ ଏ ପିଲାକୁ ଅନେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ନା ଦେଖ ଆଖି ମାଇଲ ମାନେ ଲାଜେଇଲ ତମେ ଦେଖିଲ? ତମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ ନା କଣ ଆଖି ମାଇଲ କହୁଛ ନା? ହଁ ଏ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କହ ଆମେ ସରଦି ମୁହଁରେ ଲଗାଉ ଲାଲ ହଳଦୀ ଖୋସାରେ ଫୁଟାଉ ଫୁଲ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ବିରତି କରିବ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବା ଭଲ ଘଟେଇ ଦେଉ କି ପରି ଅବଳା ଘଟେଇ ଦେଉ କି ପରି ଆଉ ମହାଯୋଗୀ ଠାରେ ଲଗାଉ କରି ଆଉ ମୁହିନୁ ହେ ତୋର ଭଳି ଅବଳା ମୁହିନୁ ହେ ତୋର ଭଳି ଅବଳା ସେ ପିଲା ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିକଲି ଆସୁଛି ତା ଭଳିଆ ବିକଲି ଏମିତିକା ଆଉ କଣ ଏଇନୁ ପଦେ ଏମିତି ବାଧେଇବ ଯେ ହଁ ତମ ହଁ ଦେଖି କଣ କହୁଛି ବାଳପାତିବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ମନରେ ପାଶୁରି ଦେଲେ ରେ ବାଳପାତି ନାକୁ ବହୁତ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଗଲା ଲୋ ମଉସା ଦିନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଗଲା ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ମୋର ଘରେ ନଥିଲା ମତେ ଘେନି ପଳାଇଲା ଲୋ ମଉସା ମତେ ଘେନି ଏ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଲାଗୁନି ଆଉ ଏତେ ଲୋକରେ ତମେ କଣ ଏମିତି ହଉ କଣ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦେହରେ କଳା ଟିକେ ଲେଖେନି ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଥର ଲଗେଇଛି ଏ ଭଗ କଣ ଏମିତି ହଉନାହାନ୍ତି କିଲୋ ତମ ପାଟି କଣ ଏମିତି ହଉଛ କଣ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଏ ଅଛନ୍ତି ପିଲାଟା କିଛି ରୋଗ ବାଗ ହେଇଛି କି ତମେ କଣ ନ କହିଛ ହେ ମୁଁ କଣ କରିବି ହାଇ ତମେ ତ ଝିଅ ଚୋରି କରିବା ତମେ ଚୋରୁଛ କିଏ ଚୋର ତମେ ଚୋର ପକ୍କା ଚୋର ଆମେ ହଉଛୁ ସିଦ୍ଧ ବାବା ସିଦ୍ଧ ବାବା ହଁ ହାଇ ବାବା ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଗଲେ ତା ଘରକୁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଗଲେ ତା ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ନଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଆଇ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ତା ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ଆବସେଣ୍ଟ ୟାର ଶୁଣ ସେଦିନ ତା ଆଇ ଆବସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲ ତ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟା ଅଛି ଫସେଇକି ଧରି ସରସ ତୁ ଧରି ପଳେଇଆଲ ମୁଁ ଆକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଇଏ ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଯାଇଥିବ ବାବା ମାରିବ ବାବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଇଏ କାହା ସାଥିରେ ଯାଇଥିବ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ସେ କହୁଛି ହଁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କହ ଆଉ ବାଇଟା ବାଜିଲା ଢାଉଲ ବାଇଟା ବାଜିଲା ଢାଉ ତୁ କାକର ମୁଁ କାକର ହଳଦୀ ଲାଗିଲା କାଉ ଘଟେଇ ଦେଉ କି ପରି ଅବଳା ଘଟେଇ ଦେଉ କି ପରି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର
କଥା ଏ ବାବା ତମେ ନିଜ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ କହୁନ କ'ଣ କୋଉ କଥା କହିଦଉଛ କ'ଣ କହିଲ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଅପରିଶତ କିନ୍ତୁ ତାହାର ତମର ଭେଟ ନାହିଁ ତାହାର ମୋର ଭେଟ ନାହିଁ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଦେଖି ତମେ କ'ଣ କହିଲ ଝିଅ କାଇଁ ଭିକ ଜଣେଇ ଦେଲୁ ତମେ ଭିକ ମାଗୁଛ ଦେଖ ଆଜି ଭିକାରୀ ତମେ ସେ ତେବେ ତ ନିଜେ ଭିକାରୀ ବେଟା କ'ଣ କହୁଛ କେଉ ହଁ ତେଣୁ ତ କହିଲ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଅଠଇଶ ବେଟା ବେଟା ହେଲା ନା ନାହିଁ ପଚାର ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଯୋଉ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଦେଲେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ କହିବା କଥା କହ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ନବିହି ନୁହରେ କାଳିଆ ତୋ ପରି ବିପୁଲ ପରି କଥାରେ ଖସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଁ କଳା ଲାଗିବନି ମୁଁ କେତେ ସାରା ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି ତମ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମାନୁ ନା କି ତୋ ଛାବି ନା ତମ ଏ ପିଲାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକା ରୋଗ ହେଇଛି କି ଏ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ନାହିଁ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ କରିଛି ହଁ କହୁ ଗୋପାଳୁଣି ଜାତି ଲୋ ମଉସା ମୁହିଁ ଗୋପାଳୁଣି ଜାତି ମୋହରୁ ଦେଖି ଆମ ଘରକୁ ମିଠା ମାଗି ଯାଏ ମିଠି ଲୋ ମଉସା ମିଠା ମାଗି ଯାଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାଙ୍କ ଭଲ କାମ ତାଙ୍କୁ ଯାଇନି ଦେଖିଲ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଲବୁଲିଆ ଝିଅଟି ହେଇଛି ନା ହେଇନି ବୁଲବୁଲିଆ ଝିଅଟେ ନା ନା ମୋର କ'ଣ ଯାଇଛି କିଏ ବୁଲବୁଲିଆ ଝିଅ କ'ଣ ଯାଇଛି ଆମେ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଲୋକ ଆମର 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ କଥା ଦେଖିଲ ତ ବୁଲବୁଲିଆ ଝିଅଟେ ଧରିକି ଛଡ଼ା ଝିଅ କାକୁ ତମେ ଭିକ ମାଗି ଯାଇ କେତେ ପୂଜ କରୁଛ କି ଭିକ ମାଗିବା ଲୋକ ଭିକ ମାଗି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଏମିତି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଅପମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅପମାନ ସିଏ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବାବା ତମେ ଟିକେ କୁହେ ପଇସା ନେଇକି ସବୁ କାମ କରୁଛ ବାବା ଜପ ତପ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତମେ ମୋର ଜପ ତପ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତମେ ମୋର हे बाबा तमे निर्वाण शक्ति मते सहायता करो हां खंडगिरी माता तुलो मोटुका बाबा तू मंगेरी माता तुलो मोटुका बाबा संदन मत अपगत बाबा संदन मत अपगत बाबा अंधारे बुली बुली माला बपिवा बाबा तू मंगेरी माता तुलो मोटुका बाबा संदन से बांगेरी माता को तमे टूणुगा बाबा बांगेरी माता ए बाबा बांगेरी माता ना सुकुटी माता हो ए बाबा आ कोन अछि कहलो ए बाबा सुन यारे ये होसनी सुकुटी माता आ कहना मु तोर की हेली सीए ମାନେ ମାନେ ଆଣୁଛ ତ ପଚା ଦଉନ ତମ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛ ओए आप कौन अछि काया नाते को जाजे ताके तो हम एते लोक बसे ताको तो ये आए बाबा ए पिला रे कोन हो करते कहलो कोन हो भू देखि कहलो तो बाकुरी देखते दुनिया क्या उग्र हे तेरे एते लोक रे मिदो ता बाहर कोन हो कि तुम लाज समझे लागुनी ए पिला एमिति न होइने तम साथी तमठु पैसा देकी काउल गल करू ना मोठु पैसा नै तू तो पैसा देती तो पैसा देती सिका पैसा दो हां से देनी केते टका खाइछ किछि नै खाइनो बिल्कुल हम कहूची सुनो आ घोड़ा मुंडिया चली जाउलो घोड़ा मुंडिया
देरी जाऊ भाग्य मन को जोड़ी बुआऊ केते के लाइन को हेलो सुधी